pulling down of sleepy stew. I mean, I do not set under Women masturbation സ്വയംഭോഗം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ദോഷങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. 1. ക്യാരറ്റ്, വെണ്ടയ്ക്ക, മുരിങ്ങക്ക, ചില പച്ചക്കറികൾ, വാഴപ്പഴങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില ദോഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വിവിധതരം വൈബ്രേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പിന്നാലെ പ്രതിപാദിക്കാം. 1.1 മേൽപ്പറയപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ കുറച്ച് ഭാഗം യോനിക്കുള്ളിലും ഇൻസൈഡ് വജൈന, കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ യോനിക് പുറത്തുവെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വസ്തുക്കൾ ഒടിയുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. തൽഫലമായി ലൈംഗിക വികാരം ശമിച്ച ശേഷം ആ വസ്തുക്കളുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളിൽ യോനിക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് ദ്രവിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് പഴുപ്പും ദുർഗന്ധവും വരുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ വസ്തുക്കളുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ദുർഗന്ധത്തോടെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ നഴ്സുമാരുടെയോ പ്ലസ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയോ സഹായം വേണ്ടിവരും. അവരും മറ്റു ജനങ്ങളും എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദം വേറെ. അതായത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ, മഹിളകൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ പുറത്താരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ സംജാതമായേക്കാം. 1.2 മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം. കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളും വാഴപ്പഴങ്ങളും സ്ത്രീകൾ, മഹിളകൾ, കന്യകമാർ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. ഇനി വിവിധതരം വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 2.1 വികാരഭരിതരായി സ്ട്രോങ് വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഇട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം ക്ലിറ്ററസിലും പ്ലസ് വജൈനയിലും മുറിവും പാടും തിണർപ്പും ഉണ്ടാകുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 2.2 ചില തരം വൈബ്രേറ്റേഴ്സിന്റെ ഷാർപ്പ് ഭാഗങ്ങൾ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. 3.1 ഇനി മാനസികമായി നോക്കിയാൽ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് താല്പര്യം കുറയുവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. തൽഫലമായി അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകും. അതായത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധം തകരുവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് ജീവിത പങ്കാളി ഇല്ലെങ്കിലും സ്വയംഭോഗം ചെയ്തും മറ്റും ജീവിക്കാം എന്ന തോന്നൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ബന്ധത്തിന് അധികം താല്പര്യം കൊടുക്കുകയില്ല. തൽഫലമായി ജീവിതം ഡിവോഴ്സിൽ കലാശിക്കുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഈ തിന്മകളെ ഒഴിവാക്കാം. 3.2 ഈ മാസ്റ്റർബേഷൻ പ്രവണത ഹോമോസെക്സ്വാലിറ്റി, ലെസ്ബിയനിസംലേക്കും പ്ലസ് അഡൾട്ടറിയിലേക്കും പോകുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പിന്നെ അതും ഒരു അഡിക്ഷനായി മാറാം. 3.3 ഈ പ്രവണത ഉള്ളതിനാൽ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും നല്ല അകൽച്ച നേരിടാം. അതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വേറെയും. 3.4 കുട്ടികൾക്കും ബോയ്സ് പ്ലസ് ഗേൾസ് ഈ വ്യക്തികളോട് അകൽച്ച തോന്നാം. പേരന്റ്സിനും അകൽച്ച തോന്നാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇത്തരം മാസ്റ്റർബേഷൻ ഒഴിവാക്കി സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയായ പുരുഷനെ, സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പുരുഷനോട് ഭർത്താവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരോട് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നതും പ്ലസ് തമ്മിൽ വിനോദിക്കുന്നതും പ്ലസ് സെക്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടെ ഈ ബന്ധം കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ചെയ്താലും അപ്പോൾ ഈ മഹിളകൾക്ക് സ്നേഹം, ബഹുമാനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനായി our one Lord and Savior Jesus Christ, the blessed and only sovereign WHO alone has immortality സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Please wait. Pulling down. നാം അടുപ്പത്തിൽ കൂടി പോരുത്. Sleepy stew for pulling down of exceeding. Do not set on exceeding. Bye. No, pulling down. Exceeding. നാം അടുപ്പത്തിൽ കൂടി പോരുത്. Sleepy stew, pulling down stones. Exceeding.
महिलाएं, हस्तमैथुन के कुछ संभावित नुकसान। केवल प्रभु और उद्धारकर्ता ईसा मसीह की कृपा से बचा जा सकता है। 1. आइए देखें कि गाजर, भिंडी, सहजन, कुछ सब्जियां, केला आदि चीजों के इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकते हैं। 1.1 उपरोक्त वस्तुओं के कुछ भाग योनि के अंदर, इनसाइड वेजाइना, तथा कुछ भाग योनि के बाहर आगे पीछे, टू और फ्रो, कंपन करने से इन वस्तुओं के टूटने की संभावना रहती है। परिणामस्वरूप यौन भावना कम होने के बाद उन चीजों के बचे हुए हिस्से योनि के अंदर पड़े रहने और शरीर के अंदर सड़ने और बदबू आने की संभावना रहती है। अन्य यानी बहनें, महिलाएं जो इससे पीड़ित हैं, इन मुद्दों को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करना मुश्किल हो सकता है। 1.2 चलिए एक और बात पर नजर डालते हैं। ग्रेटर देन सब्जियां और केले महिलाओं और कुंवारी लड़कियों द्वारा उपयोग की जाती हैं। इसलिए कई सब्जियां और फल बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वे उन्हें खा नहीं पाती हैं। अब आइए देखें कि विभिन्न प्रकार के वाइब्रेटर का उपयोग करने के क्या नुकसान हैं। 2.1 मजबूत वाइब्रेटर लगाने और उन्हें जोश के साथ कंपन कराने से भगशेफ और जोड़ योनि में चोट, निशान और दाने होने की संभावना होती है। 2.2 कुछ ब्रांडों प्रकार के वाइब्रेटरों के नुकीले हिस्सों से चोट लगने की संभावना होती है। 3.1 यदि हम इसे मानसिक रूप से देखें तो हमारे अपने पतियों में रुचि कम होने की संभावना है। तुरंत ही वे निराश हो जाते हैं, अर्थात ऐसी संभावना रहती है कि पति पत्नी के बीच रिश्ता टूट जाएगा। बाद में उन्हें यह एहसास होगा कि वे बिना जीवन साथी के भी हस्तमैथुन आदि करके रह सकते हैं, तो वे पति पत्नी के रिश्ते में ज्यादा रुचि नहीं देंगे और पत्नी, परिणामस्वरूप संभावना है कि जीवन तलाक में समाप्त हो जाएगा। योजक चिन्ह ग्रेटर देन ताकि इससे बुराइयों से बचा जा सके। 3.2 ऐसी संभावना है कि हस्तमैथुन की यह प्रवृत्ति समलैंगिकता और व्यभिचार को जन्म दे सकती है और यह एक लत भी बन सकती है। 3.3 इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति को अपने ही परिवार, महिला और पुरुष से काफी दूरी का सामना करना पड़ सकता है और इसकी निराशा अलग होती है। 3.4 बच्चे, लड़के जोड़ लड़कियां भी इन व्यक्तियों से अलग थलग महसूस कर सकते हैं। माता पिता भी अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये है कि इस तरह के हस्तमैथुन से बचें और अपने जीवन साथी, पति से प्यार करें। उससे पति प्रति सच्चा प्यार दिखाएं और उसके साथ समय बिताएं, जिसमें एक दूसरे के साथ प्यार से बात करना, जोर साथ मौज मस्ती करना शामिल है, एक दूसरे को जोर सेक्स साझा करना। ये रिश्ता केवल बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है, तब इन महिलाओं को प्यार और सम्मान जैसी चीजें मिलेंगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा एक प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह धन्य और एकमात्र संप्रभु हो, जिसके पास मदद करने के लिए केवल अमरता है। Exceeding. Wait, please wait. Pulling down. നമ്മൾ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. പഞ്ചാബി language. For Punjabi language, as free. Do not exceeding. Do not. ਔਰਤਾਂ ਹੱਥਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 आओ देखिए कि गाजर, पिंडी, ढोलकी, कुछ सब्जियां, केले आदि ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। 1.1 ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਈਡ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥਿੜਕਣ ਨਾਲ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1.2 ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। 2.1 ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਲੀਟੋਰਿਸ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ, ਦਾਗ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2.2 ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3.1 ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਰਸੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3.2 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੇਸਬੀਅਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3.3 ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 3.4 ਬੱਚੇ, ਮੁੰਡੇ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥਰਸੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੈਕਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਤਾ ਹੈ। Women, some of the possible harms of masturbation can be avoided only by the grace of Lord and Savior Christ Jesus. 1. Let's see what are some of the disadvantages of using things like carrot, okra, drumstick, some vegetables, bananas etc. 1.1 Some parts of the above objects inside the vagina, and some parts outside the vagina by vibrating back and forth, to and fro, there is a chance of breaking these objects. As a result, after the sexual feeling subsides, there is a chance that the remaining parts of those things lie inside the vagina and rot and putrefy and smell inside the body. That is, sisters, women who are suffering from this problem may find it difficult to share these issues with anyone outside. 1.2. Let's look at another thing. Greater than vegetables and bananas are used by women and virgins. So many vegetables and fruits are wasted because they cannot eat them. Now let's see what are the disadvantages of using different types of vibrators. 2.1. There is a chance of injury, scar and rash in the clitoris and plus vagina by putting on strong vibrators and making them vibrate with passion.
2.2. Sharp parts of some brands, types of vibrators have chances of causing injury. 3.1. If we look at it mentally, there are chances to lose interest in our own husbands. Immediately they become frustrated, i.e. there are chances that the relationship between husband and wife will break down. Later, having the feeling that they can live by masturbating etc. without a life partner. They will not give much interest to the relationship between husband and wife. As a result, there is a chance that life will end in divorce. Greater than so this can avoid evils. 3.2. There is a possibility that this masturbation tendency can lead to homosexuality, lesbianism, and adultery, and it can also become an addiction. 3.3. Due to this tendency, one can face a good distance from one's own family, women and men, and its frustration is different. 3.4. Children, boys plus girls, may also feel alienated from these persons. Parents may also feel alienated. So what I want to say is to avoid this kind of masturbation and love your own spouse, husband. Show sincere love to him, husband, and spend time with him, including talking with each other with love plus having fun with each other plus sharing sex. This relationship is not only about having children. Then these women will get things like love and respect. For that we want our one Lord and Savior Jesus Christ the Blessed and only Sovereign WHO alone has immortality to help. தமிழ் பெண்கள் சுயின்பத்தால் ஏற்படக்கூடிய சில தீங்குகள் இறைவனும் இரட்சகருமான கிறிஸ்து இயேசுவின் அருளால் மட்டுமே தவிர்க்க முடியும். 1. கேரட், கருவேப்பிலை, முருங்கைக்காய், சில காய்கறிகள், வாழைப்பழங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் சில தீமைகள் என்னவென்று பார்ப்போம். 1.1 மேற்கூறிய பொருட்களின் சில பகுதிகள் யோனிக்குள், இன்சைட் வெஜினா, மற்றும் சில பகுதிகள் யோனிக்கு வெளியே முன்னும் பின்னுமாக அதிர்வதன் மூலம் 2 மற்றும் ஃப்ரோ இந்த பொருட்களை உடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் விளைவாக உடலுறவு உணர்வு தணிந்த பிறகு அந்த பொருட்களின் மீதமுள்ள பாகங்கள் யோனியின் உள்ளே கிடந்து அழுக்கும் மற்றும் உடலில் துர்நாற்றம் வீசுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மற்றவை, அதாவது சகோதரிகள், பெண்கள் இந்த சிக்கல்களை வெளியில் உள்ள எவருடனும் பகிர்ந்து கொள்வதில் சிக்கல் கடினமாக இருக்கலாம். 1.2 இன்னொரு விஷயத்தை பார்ப்போம். விடப்பெரிது காய்கறிகள் மற்றும் வாழைப்பழங்களை பெண்கள் மற்றும் கன்னிப்பெண்கள் பயன்படுத்துவதால் அவற்றை சாப்பிட முடியாமல் பல காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் வீணாகின்றன. இப்போது பல்வேறு வகையான வைப்ரேட்டர்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம். 2.1 வலுவான அதிர்வுகளை அணிந்து அவற்றை உணர்ச்சியால் அதிர வைப்பதன் மூலம் கிளிட்டோரிஸ் மற்றும் கூட்டல் யோனியில் காயம், வடு மற்றும் சொறி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 2.2 சில பிராண்டுகள் வகை அதிர்வுகளின் கூர்மையான பாகங்கள் காயத்தை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. 3.1 மனதளவில் பார்த்தால் சொந்த கணவர்கள் மீது ஆர்வம் குறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. உடனே அவர்கள் விரக்தியடைந்து விடுவார்கள், அதாவது கணவன் மனைவி உறவில் விரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு. பின்னாளில் வாழ்க்கை துணையின்றி சுயின்பம் போன்றவற்றால் வாழலாம் என்ற உணர்வு ஏற்பட்டு கணவன் உறவில் அதிக ஆர்வம் காட்ட மாட்டார்கள். மற்றும் மனைவி இதன் விளைவாக வாழ்க்கை விவாகரத்தில் முடிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. விடப்பெரிது இதனால் தீமைகளை தவிர்க்கலாம். 3.2 இந்த சுயின்ப போக்கு ஓரினச் சேர்க்கை, லெஸ்பியனிசம் மற்றும் விபச்சாரத்திற்கு வழிவகுக்கலாம். அது ஒரு போதையாகவும்
மாறலாம். 3.3 இந்த போக்கின் காரணமாக ஒருவர் தனது சொந்த குடும்பத்திலிருந்து பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் நல்ல தூரத்தை எதிர்கொள்ள முடியும். அதன் ஏமாற்றம் வேறுபட்டது. 3.4 குழந்தைகள் ஆண்கள் கூட்டல் பெண்கள் இந்த நபர்களிடமிருந்து அந்நியப்பட்டதாக உணரலாம். பெற்றோர்களும் அந்நியமாக உணரலாம். எனவே நான் சொல்ல விரும்புவது இந்த வகையான சுயின்பத்தை தவிர்த்து உங்கள் சொந்த மனைவியை கணவனை நேசிக்கவும் அவரிடம் கணவனை நேர்மையான அன்பை காட்டுங்கள். அவருடன் நேரத்தை செலவிடவும் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடன் பேசுவது கூட்டல் வேடிக்கையாக இருப்பது உட்பட ஒருவருக்கொருவர் கூட்டல் பாலுறவை பகிர்ந்து கொள்வது. இந்த உறவு குழந்தைகளை பெறுவது மட்டுமல்ல, அப்போது இந்த பெண்களுக்கு அன்பு மற்றும் மரியாதை போன்ற விஷயங்கள் கிடைக்கும். அதற்கு நமது ஒரே இறைவனும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே அழியாமையை கொண்ட ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மற்றும் ஒரே பேரரசர் உதவ வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். തെലുങ്കിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ തെലുങ്ക്. స్త్రీలు హస్త ప్రయోగం వల్ల కలిగే కొన్ని హాని ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు యొక్క దయ ద్వారా మాత్రమే నివారించవచ్చు. 1. క్యారెట్, బెండకాయ, మునగ, కొన్ని కూరగాయలు, అరటి పండ్లు మొదలైన వాటిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాం. 1.1 పైన పేర్కొన్న వస్తువులలో కొన్ని భాగాలు యోని లోపల మరియు యోని వెలుపల కొన్ని భాగాలు ముందుకు వెనుకకు కంపించడం ద్వారా 2 మరియు ఫ్రో ఈ వస్తువులు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. తత్ఫలితంగా లైంగిక భావన తగ్గిన తర్వాత ఆ వస్తువుల యొక్క మిగిలిన భాగాలు యోని లోపల ఉండి శరీరం లోపల కుళ్ళిపోయి దుర్వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమస్యలను బయట ఎవరితోనైనా పంచుకోవడం సమస్యకు కష్టంగా ఉండవచ్చు. 1.2 ఇంకొక విషయానికి చూద్దాం. గ్రేటర్ దేన్ కూరగాయలు మరియు అరటిపండ్లు స్త్రీలు మరియు కన్యలు వాడతారు. వాటిని తినలేక చాలా కూరగాయలు మరియు పండ్లు వృధా అవుతున్నాయి. వివిధ రకాల వైబ్రేటర్లను ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. 2.1 క్లిటోరిస్ మరియు ప్లస్ యోనిలో గాయం, మచ్చ మరియు దద్దుర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. బలమైన వైబ్రేటర్లను ధరించడం మరియు వాటిని అభిరుచితో కంపించేలా చేయడం. 2.2 కొన్ని బ్రాండ్లు రకాల వైబ్రేటర్ల పదునైన భాగాలు గాయం కలిగించే అవకాశాలను కలిగి ఉంటాయి. 3.1 మనస్ఫూర్తిగా చూస్తే మన స్వంత భర్తలపై ఆసక్తి తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వెంటనే వారు నిరుత్సాహానికి గురవుతారు. అంటే భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలు తెగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తరువాత జీవిత భాగస్వామి లేకుండా హస్తప్రయోగం మొదలైన వాటితో జీవించగలమనే భావన కలిగి వారు భర్త మధ్య సంబంధాలపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపరు. మరియు భార్య ఫలితంగా జీవితం విడాకులతో ముగిసే అవకాశం ఉంది. గ్రేటర్ దేన్ తద్వారా చెడులను నివారించవచ్చు. 3.2 ఈ హస్తప్రయోగం ధోరణి స్వలింగ సంపర్కానికి, లెస్బియానిజం మరియు వ్యభిచారానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది మరియు అది వ్యసనంగా కూడా మారవచ్చు. 3.3 ఈ ధోరణి కారణంగా ఒకరి స్వంత కుటుంబం, స్త్రీలు మరియు పురుషులు నుండి మంచి దూరాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు మరియు దాని నిరాశ భిన్నంగా ఉంటుంది. 3.4 పిల్లలు, అబ్బాయిలు ప్లస్ బాలికలు కూడా ఈ వ్యక్తుల నుండి దూరమైనట్లు భావించవచ్చు. తల్లిదండ్రులు కూడా పరాయీకరణకు గురవుతారు. కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే, ఈ రకమైన హస్తప్రయోగాన్ని నివారించి మీ స్వంత జీవిత భాగస్వామిని, భర్త,
ప్రేమించండి. అతనికి భర్త నిజాయితీగా ప్రేమను చూపించండి మరియు అతనితో సమయం గడపండి. ప్రేమతో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం ప్లస్ సరదాగా గడపడం, ఒకరికొకరు ప్లస్ సెక్స్ పంచుకోవడం. ఈ సంబంధం పిల్లలను కనడం మాత్రమే కాదు. అప్పుడు ఈ స్త్రీలు ప్రేమ మరియు గౌరవం వంటి వాటిని పొందుతారు. దానికోసం మన ఏకైక ప్రభువు మరియు రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆశీర్వదించబడిన మరియు ఏకైక సార్వభౌమాధికారి సహాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ಕನ್ನಡ do not say pulling down do not set up by as free wait a pulling down of. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಸ್ತಮೈಥುನದ ಕೆಲವು ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿಗಳು ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. 1. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. 1.1 ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಯೋನಿಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟು ಮತ್ತು ಫ್ರೋ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ದೇಹದೊಳಗೆ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. 1.2 ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಯೆಯರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. 2.1 ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಸ್ತಮೈಥುನದ ಕೆಲವು ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿಗಳು ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. 1. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. 1.1 ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಯೋನಿಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟು ಮತ್ತು ಫ್ರೋ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ದೇಹದೊಳಗೆ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. 1.2 ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಕನ್ಯೆಯರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. 2.1
ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಾಯ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2.2 ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ವಿಧದ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳ ಚೂಪಾದ ಭಾಗಗಳು ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 3.1 ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಂಡಂದಿರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಹತಾಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಂತರ ಅವರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಗಂಡನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವನವು ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. 3.2 ಈ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಸನವೂ ಆಗಬಹುದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 3.3 ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಉತ್ತಮ ಅಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಹತಾಶೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 3.4 ಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗರು, ಸಂಕಲನ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಸಹ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಮೈಥುನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು, ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಅವನಿಗೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಕಲನ ವಿನೋದದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಕಲನ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಗ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.